Matud pa ni John F. Kennedy mga bay, the ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all. Di ko magtuki sa utang kabubuton mga bay, kay kung ato ning pahimugatang dinhi magsugod nga bagapos ang atong paminsar ug kini maoy mahimong usa sa hinungdan nga ang tinud-anay nga kalambuan tuwa pa day sa unahan nga nagpaabot unta nato, imbis atong makabot kita mismo ang nagbasura ani. Tungod aning giingon nga utang kabubuton nga giobra o gitisok sa atong hunahuna aron mawagtang ang atong sentido sa pagpili og sakto nga opisyal nga tugma sa maong posisyon og haom sa atong panahon mga bay. Nganong nakaingon ko ani? Kay kung utang kabubuton naman lay atong hisgutan, mahug ug way kapuslanan ang usa ka lungsod kung kini maoy atong ipatigbabaw kaysa paglingkod ana nila mga bay. Halos ilubong sa tagaliog o kanapuon pilon ang ginansya ana nila sa ilang posisyon mga bay. Wa ra ni sa kumingking sa ilang gihatag nato. Dili pa ni korupsyon mga bay ha ang atong gisgutan dinhi. Sa legal pa lang ni nga SOP sa mga proyekto ang atong gisgutan dire. Grabe na kayo ang ginansya na makuha ana nila. In short, kung buot hunahunaon, mas sila pa maoy dunay utang kabubuton nato. Apan wa ni nato makita mga bay. Nganuman giunha naman tangdaan sa ilang diskarte. Maong dili ka kaamgo dayon nga mas dako pa sila og utang kabubuton nato kaysa ilang gitingal sa atong utok. Nganuman mga bay, kanang posisyon sa kapitan, mayor, gobernador, konsehal, senador o unsa pa nga mga posisyon, gahom kini sa komunidad nga imong gihatag pinaagi sa bulpin. Gahom kini nga ikaw mismo maoy nagdesisyon para makaposisyon sila sa haruhay nga kahintang samtang kita magpaabot kung kanus ata nila tagdon o asa ta nila dadon sa kahintang nga sila rasay nasayod kung adton bata nila o dili mga bay. Mao nga kining utang kabubuton kung dinhita magpagapo sa atong pangutok, mahug og way nada ang atong argumento dinhi. Kay para nako nonsense kayo ni nga isyu mga bay. Nganong nonsense? Atangi karong taon kay ato ning sumpayan mga bay. Sa pagkakaron ari usata sa sakto nga desisyon dili sa ataan ang utang kabubuton, ipadaplin sa nato kay sa ako nang giingon way ayo kung motiurok ta ning tapika kay tablarag gilayasan kasi mo uto kunya imong gipuli ang pagpaslak sa imong ulo ang utang kabubuton. Ang resulta dili na desisyon pinaagi sa sakto nga pagpaminsar, dili na desisyon pinaagi sa kinasingkasing, kundi desisyon na sa laing puwersa nga dili imuhang kagalingon nga puwersa sa pangunahuna. Mao nga kining opinyon ako karon mga bay, makasiguro ko nga di mo magmahay kay dili ni binayran ako ning kaugalingon nga obserbasyon, kinasingkasing og limpyo gikan sa kong tin-aw nga panghunahuna mga bay. So arisa ta sa takong rason kung nganong medyo na usab ang akong desisyon o kini sila maoy akong napili. So ako na ning gibalik-balik sa makadaghan ang akong senador si Erwin Tulfo o instead ni ko Log Espiritu mura gaduha-duha ko niya. So ang akong napili si Erwin Tulfo o si Benhur Abalos. Unya sa congressman of course si Doc Frasco. Nya gibalik-balik sa nako sa makadaghan nga ang akong konsyal si Brino Sepulveda, pero akong punan og usa. So duha ra ka konsyal, si Brino Sepulveda og si Gitoy Ornopia. Now karon diri sa mayor o vice mayor kay neutral man ta diguan ni gabalik-balik na sa kuan ni. Ang napili nako mao si Kuya Biboy Abdon Kabahog sa pagka vice mayor ug ang mayor mao si Roy Milgo. Unsa may akong rason ani? Ang unang rason ako tungod sa termino nga
vote wisely. Wa na ko'y labot ana kung mubawas mo sa hilom nga pagpangubras, but if you do it to vote wisely, kana saludo ko nimo ana mga bay. Dako na kagtabang sa atong komunidad ana, kay giyatakan nimo no ang unsa may mga utang kabubuton, pero imong gipatibabaw ang imong prinsipyo. Ikaduha na kong rason mga bay, for the sake of delikadesa, mura maguglaing gipaminawon mga bay nga ang amahan ug anak duha ka liderato murag imong ipahakop no, ipahakop nimo sa kanini ang mag-ama. Murag laing gipaminawon nga ato ning i-tolerate mga bay no, kay ang sakto gyud ng daan ni sila biya nagkuyog no, si Milgo ug si kini si Dutilios. So kuan unta kana ang expectation to mag kuan sila kanang give and take, di ba? No sharing, pero ang hitabo so sila na naibawa na no. Pero sa ako alang murag for the sake lang of delikadesa no, murag lainan jud ko magunahuna nga atong itolerate nga ang amahan ug anak mao'y mugunit sa taas nga kuan kining pangatungdanan. So usa na sa rason ako. Ikatulong nga anak ko nga rason mga bay, kining giingon nga slogan, to see is to believe. Sila'y nagkuyog, so gawas sa maong hiyas no, naagi hapoy continuity ang ilang gisugdan kay ngano tulo ka termino silang naguban. Kunya ang advantage sa maong slogan kay mapun-an pa jud og laing political will sa bakod party ug ubang partido mga bay. So it makes more sense no, it makes more sense di ba, kay veterano sa pagpanerbisyo ug mas milutaw nga naay usa ka hiya si Roy Milgo sa unifying factor, kay mausa niya no ang kining sa kining administrasyon o sa oposisyon. Sumuuna ni ang sinugdanan, di ba? Sunod akong rason usa pasad sa yung duulon no, dili ang bugiro ilhon jud ka kung naa siya sa posisyon og probe na bisag kinsa pa nga mga burburanon nga imong pangutan-on. Porte na jud imong sipyata mga bay no, kung dili ka mo butar aning Roy Milgo mga bay. Lain akong rason, ato lang ging klaruhon mga bay, dili ko supporter ni Dutilios, dili pod ko supporter ni Milgo. Ato lang klaruhon, as a pro-Filipino, pro-government ra jud ko mga bay. As an adopted son of Bourbon, kay dili man ki pure nga taga Bourbon yun no, natural no, pwede kong katawaan sa partido ni Dylan Dutilios, pwede sa kong katawaan sa partido ni Milgo, kay lagi practical line ako noron, kwartahan line ako noron. So may posibilidad nga naa siguro yung mga tawa unya muingon nga no, muingon siguro nga na ang buang ay nagistorya nga way kwarta. But I'll tell you seriously mga bay, nagsara kayo kakakita og tao ron nga mudapig sa kamatuoran mga bay. Ako legit as a pro-government, as a pro-Filipino, pro-Bourbon ra jud ko. O kay pro-Bourbon ko, ang nakita nako no nga angayan nga haom sa posisyon og tukma sa atong panahon karon, mao gyud si Roy Milgo og si Biboy Abdon Kabahog. Lain akong rason no, lain akong rason, naaman jay mapildi ani mga bay umudaog ani nila no, kay bisag kinsay mapildi o daog hinaot nga magtinabangay ta no, ang eleksyon usara ka adlaw nga moagi. Sumaora na mga bay og lain pa jud sa una na ako man gibatigos pa ang slogan nga to si is to believe, timani no, timani nga si Roy Milgo at that time legislative siya, vice mayor siya no, as a function as a vice mayor nasa sa legislation. Dunay usahay nga mag-conflict ang executive ug legislative, kung usahay dunay kakulian sa interes. Pero atong klaruhan mga bay, normal lang po na kanang ingon ana sa politika, pero usahay lagi mapagan lang sa nang katawhan mo na nga dili utang kabubuton ang akong subjective dire, kung dili ang atong objectives. Kung iwakli usa na nato for the meantime ang personal nga sa kasinitian nato sa utang kabubuton ug kitang tanan ang lungsod maoy atong tutukan nga maoy mobira sa tanang barangay nga way mabilin mga bay. Wa jilain akong naobserbaran mga bay, only ra si Roy Milgo o si Biboy Abdon Kabahog.
So, ug about sa kining utang kabubuton, no, ako na ning panapos na akong sumbayan. None of them mga bay, any of them, none of these politicians nga tagaan na to og importansya ang utang kabubuton. All of you, kung doon na mo'y Ginoo mga bay, dili ko Katoliko, dili ko Sabadista, dili ko Iglesia ni Cristo, no? Dili sad ko Muslim, no? Sa mga Muslim karon na mga inaminaw diha, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na tong tanan mga bay, no? Kung unsa man gani sektor sa inyong relihiyon mga bay, as long as naatay Ginoo nga gituhuan, sa iya rata nga naatay utang kabubuton mga bay. Kitagaan tag kasing-kasing para sa pagpakigdait na tong tanan, maoposisyon man administrasyon o unsa man, kitagaan tag utok aron dunatay kagawasan sa pagtimbang-timbang mga bay. Pero kining tanan gigasan ni sa atong kahitasaan mga bay. So, bisag unsay atong baruganan ug unsay resulta sa eleksyon, hinaot nga magtinabangay tang mga buruburanon, no? Admin man opposition after sa eleksyon, hinaot magtinabangay ta. Ug kining tanan atong igasa sa kahitasaan kay sa iyaharata nakautang og kabubuton mga bay. As what Mahatma Gandhi said, voting is the cornerstone of democracy, a powerful tool that gives every citizen a voice in shaping the future. Throughout history, leaders, thinkers, and activists have emphasized the importance of casting a ballot, not just a right, but as a duty, from securing fundamental freedoms to inspiring social change. Voting plays a pivotal role in ensuring that every voice is heard. Whether you're voting for the first time or a seasoned voter, this message about voting and elections will remind you of the impact your voice can have on the world. Obserbahin ninyo mga bay, no? No, obserbahin ninyo ang mga words of wisdom from past and present about the significance of participating this coming elections mga bay. Dili lang kutob og rock and roll natong tanan mga bay.